کا एहसान कैसे अदा होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो मालदार है, उसने हज किया है? कहा अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का ये है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है,
1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں ہے، زمین کے نیچے کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ سمندر کا اندھیرا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے۔ جب دونوں طرف سے کشتی چلتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان میں بادل ہوتا ہے، کشتی میں لائٹ نہیں ہوتی، اتنا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا اندھیرا ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ قرآن نے اس کا خلاصہ کیا۔ میڈیکل سائنس صرف کہاں تک پہنچ پائی؟ سائنس کہاں تک پہنچ پائی؟ صرف سمندر کے اندھیرے تک پہنچ پائی، اور قرآن اس سے آگے نکل گیا۔ قرآن نے کہا دل کا اندھیرا سمندر کے اندھیرے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اسلام اور ایمان کا نور جس سینے سے خالی ہے وہ سمندر کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ چلیں گے موٹر سائیکل سے دایاں بایاں دیکھیے تو بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کی قدر کرو۔ آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ قربان جائیے، قرآن کے اوپر 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، بال بچہ نہیں، 1 سال ہو گیا۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، 2 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں۔ لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ بیچارہ منہ پر کپڑا رکھ کر کے جا رہا ہے کہ کس سے منہ چھپائیں، کس کو جواب دیں۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے مالک بیٹا نہ دو صحیح چل جائے گا لیکن ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس۔ امام شافعی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میں جھوٹا ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بیٹی ملے گی، جوان ہوگی، شادی کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ہنس کر فرمایا ارے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، کہتے ہو پیسہ نہیں؟ تو کہنے لگا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، شادی سے پہلے تمہارے گھر میں قرآن ہے، قرآن کی تعلیم اپنی بیٹی کو دے دو، جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بے وقوف بچہ مدرسے میں، عقل مند اسکول میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 2-4 آدمی، بالکل صحیح صحیح، ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، بالکل آپ سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی پوچھے ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آپ کے جاگ رہے ہیں، کل یہ سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر دیا تھا، گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کو مقدر کا سکندر بنائے، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ 885 جگہ قرآن میں علم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن 30 پارے کا نسخہ ہے، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں، صرف 885 جگہ صرف علم کا ذکر ہے۔ ایک جگہ نہیں، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں،
875 मरतबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है, जब उसका फल आदमी खा लेता है आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है, इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना।